عوام پر ایک اور مہنگائی بم گرا دیا گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر 200 سے زائد اشیاء ضروریہ پر سبسڈی ختم۔ مسالہ جات، چاول، دالیں، گھی، کوکنگ آئل، بیسن کی قیمتوں میں اضافہ۔ چائے کی پتی، مشروبات، ڈبے کا دودھ بھی مہنگا ہو گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر نئی قیمتوں کا اطلاق آج سے کر دیا گیا۔ کورونا متاثرہ گھریلو صارفین پر بجلی گرا دی گئی۔ کمرشل اور صنعتی صارفین کو 3 ماہ کے بل معاف۔ وفاق کا گھریلو کمرشل صنعتی صارفین کے لیے دوہرا معیار سامنے آ گیا۔ گھریلو صارفین کو صرف اقساط کی صورت میں بل ادا کرنے کی سہولت دی گئی۔ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 580 مریض سامنے آ گئے۔ پنجاب میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 22,037 تک پہنچ گئی ہے۔ کورونا سے مزید 19 اموات ہو چکی ہیں۔ کل تعداد 381 ہو چکی ہے۔ 6,326 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں، جبکہ پولیس میں کورونا کیسز کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ایس پی سیکیورٹی میں بھی کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ اب تک پولیس میں کورونا کیسز کی تعداد 114 ہو چکی ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مزید 12 ملازمین کورونا وائرس کا شکار۔ ملازمین کے ٹیسٹ مثبت آنے پر کوارنٹین سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ ملازمین میں ایڈمن، فائنانس، ڈرائیور، سیکیورٹی ونگ کے افراد شامل ہیں۔ ادھر محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب میں بھی کورونا کا وار۔ پلاننگ ونگ کے 2 ڈپٹی سیکرٹریز میں کورونا کی تصدیق کی جا چکی۔ سول سیکریٹریٹ میں محکمہ ہائر ایجوکیشن دفتر سیل کر دیا گیا۔ خوابوں کے شوقین لاہوریوں کے لیے اچھی خبر۔ پنجاب حکومت کا ریسٹورانٹ کھولنے کی اجازت دینے کا فیصلہ۔ وفاقی حکومت کی سفارش کرتی۔ علیم خان کی زیر صدارت اجلاس میں عید تعطیلات کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پنجاب میں مارکیٹس اور شاپنگ مالز کے اوقات کار صبح 9 سے شام 5 بجے تک ہی رکھنے کا فیصلہ۔ ضلع انتظامیہ اور صدر اکبری منڈی کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ اکبری منڈی کو پورا ہفتہ کھلی رکھنے پر اتفاق۔ منڈی کے کھلنے کا دورانیہ شام 5 بجے تک ہوگا۔ عید کے بعد اکبری منڈی میں رش نہ ہونے کے برابر رہا۔ عید کی چھٹیاں ختم، پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری۔ پردیسی بڑی تعداد میں واپس پہنچنا شروع ہو گئے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے بنائے گئے SOPs کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ مسافر ماسک، ہینڈ سینیٹائزر، گلوز اور بغیر ٹمپریچر چیک کیے سفر کرنے پر مجبور۔ ٹرینز میں بھی پردیسیوں کا رش بڑھ گیا۔ لاہور سے کراچی جانے اور آنے والی ٹرینز میں مسافروں کی تعداد 100% ریکارڈ۔ شہر میں گرد آلود ہوائیں چلنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ درجہ حرارت میں نمایاں کمی۔ کل سے بارشوں کا امکان۔ ادھر شہری گرمی بھگانے نہر پر پہنچے تو پولیس نے نہانے سے روک دیا۔ پولیس کی جانب سے نہر کے اطراف میں گشت کا سلسلہ جاری۔ پنجاب حکومت کا پہلا میگا پروجیکٹ سست رفتار کا شکار۔ فردوس مارکیٹ انڈر پاس منصوبے کا ورک آرڈر 10 روز بعد بھی جاری نہ ہو سکا۔ مقبول ایسوسی ایٹس نے ورک آرڈر کے بغیر ہی تنصیبات ہٹانا شروع کر دی۔ PHA کی اراضی پر کیمپ آفس بھی قائم کر دیا گیا۔ لاک ڈاؤن میں منفی اثرات۔ سیلز ٹیکس وصولی میں نمایاں کمی۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کو مئی میں 19.91% کے شارٹ فال کا سامنا۔ بینکنگ کے شعبے سے رواں ماہ 96 کروڑ 54 لاکھ 42 لاکھ سیلز ٹیکس جمع کیا۔ اتھارٹی نے گزشتہ سال 1 ارب 15 کروڑ 76 لاکھ 87 ہزار سیلز ٹیکس جمع کیا تھا۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں اضافہ۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 6 پیسے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 80 پیسے مہنگا ہو گیا۔ قیمت 162 روپے کے قریب جا پہنچی۔ شہر میں برائلر کی قیمت میں کمی نہ آ سکی۔ برائلر کی سرکاری قیمت 260 روپے فی کلو مقرر۔ برائلر سرکاری نرخ نامے پہ فروخت نہ ہو سکا۔ زندہ مرغی 260 روپے میں فروخت ہوتی رہی۔ برائلر 350 روپے میں فروخت ہوتا رہا۔ جیلوں کا فرسودہ نظام تبدیل کر کے جدید تقاضوں پر ڈھالنے کا فیصلہ۔ نئے رولز تیار کرنے کا فیصلہ۔ IG جیل کی سربراہی میں 9 رکنی کمیٹی نے نئے رولز پر کام شروع کر دیا۔ کمیٹی پرانے اور غیر متعلقہ رولز ختم کر کے نئی سفارشات دے گی۔ نئے رولز میں IT سمیت ملاقاتوں کے نئے طریقہ کار ہوں گے۔ لاہوریوں کی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں غیر محفوظ۔ لاہور پولیس گاڑی چوری کے واقعات روکنے میں بری طرح ناکام۔ IG کو پیش کردہ رپورٹ نے لاہور پولیس کی کارکردگی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔
रवां साल के पहले 100 दिनों में शहरियों की 59 मोटरसाइकिलें और 294 गाड़ियां चोरी हुईं। आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर लाहौर पुलिस की कारकर्दगी पर बरहम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटों से बिजली गायब। लेस्को की जानिब से इंतजामात न किए जा सके। समनाबाद के इलाके अनवर पार्क में गुज़िश्ता 5 घंटे से बिजली बंद। सब्जाजार पी ब्लॉक में गुज़िश्ता 8 घंटों से बिजली गायब। शहरियों को मुश्किलात का सामना, शिकायत के बावजूद बिजली बहाल न हो सकी। वजीर मेहनत अंसर मजीद नियाज़ी के खिलाफ बदउनवानी की शिकायत। नैब ने वजीर मेहनत के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। वजीर लेबर पर इख्तियारात के मुबैना तौर पर नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम लगाया गया। मुतल्लिका इदारों से इब्तदाई रिकॉर्ड हासिल कर लिया। एहतसाब अदालत में साफ पानी कंपनी केस में बड़ी पेशरफ। कमर इस्लाम राजा समेत 16 मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तें गैर फ़आल। अदालत का नैब को रेफरेंस फाइल करके ट्रायल शुरू करने का हुक्म। तरमीमी ऑर्डिनेंस की हैसियत खत्म होने के बाद दरख्वास्तों को गैर फ़आल कर दिया गया। आज के दिन पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके किए। ये दिन हम सबके लिए नाकाबिले फरामोश है। शहबाज शरीफ का मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में यौम तकबीर की तकरीब से खिताब। बोले, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया। शाहिद खाकान अब्बासी और साद रफीक बोले, आज तारीखी दिन है। क्रेडिट नवाज शरीफ, जियाउल हक, जुल्फकार अली भुट्टो, डॉक्टर कदीर और डॉक्टर समद मुबारक मंद को जाता है। तकरीब में तैयारा हादसे के शोहदा, सेनेटर परवेज रशीद के भाई और कोरोना वायरस से इंतकाल करने वालों के लिए दुआ की गई। एटमी धमाकों का क्रेडिट बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना के मुतरादिफ है। एटम बिल इत्तेफाक फाउंड्री में तैयार हुआ तो क्रेडिट देने को तैयार हैं। नून लीग के एटमी धमाकों का क्रेडिट लेने पर वजीर इत्तलात का रद्द-ए-अमल। बोले, 80 की दिहाई में कौम पेट पर पत्थर बांधकर एटम बम की तैयारी कर रही थी। दुनिया जानती है नवाज शरीफ एटमी धमाकों के खिलाफ थे। पंजाब असेंबली का बजट इजलास 5 जून को तलब कर लिया गया। इजलास 5 जून से पहर 3 बजे शुरू होगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से एमएनए आमिर डोगर और मुंतखब नुमाइंदों की मुलाकात। आमिर डोगर और अवामी नुमाइंदों ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को ईद की मुबारकबाद दी। मुल्तान के तरक्याती पैकेज मंसूबों पर होने वाली पेशरफ्त पर भी बातचीत। कोरोना वबा से निपटने के लिए किए जाने वाले इकदाम पर भी तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की लाहौर हाईकोर्ट बार आमद। राना सनाउल्लाह ने लीगी वकला के साथ मिलकर यौम तकबीर पर केक काटा। तकरीब में हाईकोर्ट बार के सदर समेत दीगर ने भी शिरकत की। उधर एमपीए कमल लियाकत एडवोकेट ने ख्वातीन वर्कर्स के हमरा यौम तकबीर के सिलसिले में केक काटा और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआ की। सैयद अंसार नकवी की शहादत पर ताज़ियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी। डीन ऑफ लाहौर कैथेड्रल पादरी शाहिद मेराज की सिटी 42 दफ्तर आमद। सैयद अंसार नकवी की शहादत पर ताज़ियत। कराची तैयारा हादसे के शुहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। जबकि डायरेक्टर न्यो न्यूज़ मोहम्मद उस्मान और लीगी रहनुमा कैसर अमीन भट्ट की भी सिटी 42 आमद। अंसार नकवी की शहादत पर इज़हार ताज़ियत किया और फातिहा खानी की। गवर्नर पंजाब की सीईओ अर्बन यूनिट खालिद शेरदिल शहीद की रिहाइशगाह पर आमद। तैयारा हादसे में शहीद होने वाले खालिद शेरदिल के अहल खाना से इजहार ताज़ियत, इसाले सवाब के लिए फातिह ख्वानी की। गवर्नर चौधरी सरवर बोले, खालिद शेरदिल मेहनती, फर्शनास और ईमानदार ऑफिसर थे। एमपीए ख्वाजा सलमान रफीक के तैयारा हादसे में शहीद फरीद अहमद चौधरी के घर आमद। ख्वाजा सलमान रफीक ने शहीद फरीद अहमद चौधरी के अहल खाना से ताज़ियत की। बोले, दुख की इस घड़ी में गमज़दा खानदान के साथ हैं। जबकि सदर पीटीआई सेंट्रल पंजाब एजाज अहमद चौधरी शहीद एयर होस्टेस अनम मकसूद खां के घर भी गए। वालिद और अहल खाना से इज़हार ताज़ियत और फातिहा खानी। कराची तैयारा हादसा, यूएचएस की टीम ने मजीद लाशों की शनाख्त कर ली। शहीद होने वाले नामवर बैंकर जैन पोलानी की लाश की शनाख्त डेंटल रिकॉर्ड और दिल में पड़े स्टंट की मदद से की गई। जबकि कराची के किरण शाहिद को दांतों के इलाज के रिकॉर्ड से पहचाना गया।
हर हुकूमत में काश्तकार का इस्तेहसाल होता है। चीनी माफिया के खिलाफ रिपोर्ट शाये करने पर हुकूमत के मशकूर हैं। लूटी हुई रकम वापस लाई जाए। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर खालिद महमूद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, वज़ीर आज़म आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। कपास वाले इलाकों से शुगर मिल्स खत्म करवाई जाएं। अवाम ने 50 रुपए किलो वाली चीनी 80 रुपए में खरीदी। सब कुछ खोल दिया, थिएटर्स भी खोल दिए जाएं। पंजाब भर के स्टेज फनकारों, प्रोड्यूसर्स और तकनीकारों की लाहौर प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस। अदाकार नसीम विकी, इफ्तिखार ठाकुर, कैसर पिया, इमानत चंद, स्टेज प्रोड्यूसर कैसर सनाउल्लाह खान और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू की। बोले, अगर थिएटर्स ना खोले तो फनकार खुद सोजियां करने पर मजबूर हो जाएंगे। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुलाहिका 7 हॉस्पिटल्स के एमएस और सीनियर प्रोफेसर्स का इजलास। कोट ख्वाजा सईद, नवाज शरीफ, यकी गेट्स हॉस्पिटल में इंतहाई निगहदाश्त यूनिट, वेंटिलेटर, बेड्स के कयाम और तोसी का फैसला। वीसी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी खालिद मसूद गोंदवाल का यूनिवर्सिटी से मुलाहिका तमाम हॉस्पिटल इंतजामिया से मिलकर काम करने का आज़म। मेडिकल एंड डेंटल प्रोफेशनल सप्लीमेंट्री इम्तिहानात 1 जून से होंगे। कोरोना से बचाव के लिए इम्तिहानी मराकज़ पर बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। बगैर इम्तिहान पास किए किसी उम्मीदवार को अगली क्लास में प्रोमोट नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को मुकर्ररा वक्त इम्तिहानी मराकज़ पहुँचने की हिदायत। उम्मीदवार को बगैर मास्क के इम्तिहानात में शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। कुल मसालिक उलमाए बोर्ड का इजलास। कसूर में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के वाक़यात पर तशवीश का इजहार। उलमा कहते हैं कि मगरबी मुमालिक चाइल्ड पोर्नोग्राफी को जिनसी ज्यादती का बड़ा सबब करार दे चुके हैं। पाकिस्तान में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के लिए कानून साजी की जाए। और पीसीबी हाई परफॉर्मेंस सेंटर तैनातियां कर दी गईं। ग्रांड ब्रीड बर्न सरबराह, सकलैन मुश्ताक इंटरनेशनल डेवलपमेंट के हेड असर मलिक मैनेजर, नदीम खान को डायरेक्टर लगा दिया गया। ग्रांड ब्रीड बर्न कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ वाबस्ता रहना एजाज है। सकलैन मुश्ताक बोले, अहम जिम्मेदारी सौंपने पर पीसीबी का शुक्रगुजार हूँ।